this press conference for a particular reason. Our students are in great danger. Recently, CM ने एक स्टेटमेंट सांगला की फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर स्टुडंट्सांक ऑनलाइन एग्जाम्स आसतली आणि आमच्या थर्ड इयर स्टुडंट्सांक ऑफलाइन एग्जाम्स करपाक सांगल्या. With the rise in the COVID cases at present, it is a big risk for all our students who are going to be attending this exams offline, as well as the teachers and the staff who are going to be present in these colleges. We have already seen what happened last year during the 12th standard exams. That time the second wave had just started. And then all the students came down, they protested, they put themselves at risk, and they got detained. And finally, CM had to agree and had the exams postponed. Are we looking out for the same thing to repeat? At present, right now, the third wave is hitting us. Everyone is falling sick. Zaite zan ata COVIDache third wave are sick zata. Right from the New Year's time. So is the CM going to take responsibility of the families that are going to be falling sick? The students are already petrified. They are already scared because a lot of their family members have got COVID in the house. Lot of their teachers have got COVID. Lot of their friends have got COVID in their colleges. Where are we headed right now? Are we ready to put these children at risk? So we demand as Aam Aadmi Party that these exams should be postponed till all these cases are in control. Without these cases not being in control, we cannot go ahead with these exams. And CM has to be taking serious action on this. He may have lot of engagements. He's an education minister on top of that. He has to be concerned about the students' safety, which is a must. And if right now this action is not taken, then you will see students coming down in big numbers and protesting and putting their lives again at risk so that these exams can be postponed. I have on to my right Siddesh Bhagat from Navli, and I have on to my left Pujan Malvankar from Shiolim. Siddesh, please go ahead and speak. What is the plan of action ahead? आज तुम्ही पहिलाच असतले की कालच्यो केसी ना म्हणल्यार 1418 आणि पॉझिटिव्हिटी रेट आसा ती 21%. 21% हो धाकटो नंबर न्ही. आणि फाटल्या दिसांनी थोडे न्यूज गेल्ले की लॉ कॉलेजीन सुद्धा पॉझिटिव्ह स्टुडंट्स मेळिल्ले म्हणून. आयज जेन्ना सीएम उलयता आनी सांगता की आपूण एक असो की खंय तरी लग्नाक 50%, पब्लीक गॅदरिंग 50%, सगळे कडेन 50%, कित्याक काय म्हणल्यार कोविडाचो भंय आसा म्हणून. आनी जेन्ना भुरग्यांची परीक्षा येता त्या वेळार तेका 50% न्ही, तेका कांय न्ही, कोविड म्हणटा ते लागना. अशें दिसता की फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयराचे स्टुडंट्स आनी थर्ड इयराचे स्टुडंट्स न्ही. म्हणल्यार फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयराक हेणी कसलो तरी फर्स्ट इयर हे दिला, वॅक्सिन दिला, आनी थर्ड इयराक बुस्टर दिला. असो खंय तरी क्वेश्चन मार्क जाता की कोविड थर्ड इयर स्टुडंट्सांक लागपाना काय, फायनल इयर स्टुडंट्सांक लागपाना काय. अशें की फक्त स्टुडंट्सूच न्ही, स्टुडंट्सा बरोबर तेंचे आवय बापूय आसता, तेंची भाव आसता, तेंच्यो भयणो आसता, तेंच्या घरांत ती स्टुडंट्स म्हणटकच भायर खंय भोंवपा वता, खंय कॉफी पिवपा वता, थंयय वचता. सो त्यो केसीस आयज समज 10 स्टुडंट्सां जाले तर 10 स्टुडंट्स 100 करपाक कमी ना. सो हे सीएमान चिंतपाची गरज आसा. सीएम एज्युकेशन मिनिस्टर सचिनान सांगला की सीएम खंयच्या आधाराचेर ही एग्जाम करपाक सोदता हें म्हाका कळना. आयज जेन्ना सगळे एक मेसेजी सुद्धा व्हायरल जाले की भुरगे एक जावन एक मोर्चा व्हरपाचो आसा म्हणून, हे सीएमाकूय मेसेज पावता थ्रू खंयच्या तरी माध्यमांतल्यान, जाल्यार सीएम अजून एक सुद्धा स्टेटमेंट मारना. आता फाल्यां एक स्ट्रायक जालो किंवा एक मोर्चा जालो
देर आर हाय नंबर ऑफ चान्सेस की कोविड केसीस वाडपाक शकतल्यो. पब्लीक गॅदरिंग 50%, तू स्ट्रायकाक सांगपाक शकता अरे स्ट्रायकाक 50% डे आता त्याच्या मायज येनाका सांगपाक शकता तू. स्ट्रायक म्हणल्यार ते एक एजिटेशन, एक हे दिसता की आमची बाबा परीक्षा ही भुरगीं शिकपा खातीर म्हणना, तेंच्या घरान आवय बापूय तेमी पयला घेतले ते 2 वेव जाल्ली तेन्ना आमच्या सीएमान कितलो उजवाड गेला ते ह्या भुरग्यांनी पयल्ले आसा. भुरग्यांच्या मनान भंय आसा की फाल्यां हे अशें जालें जाल्यार आपल्या आवय बापायची परिस्थिती कितें आसतली, आपल्या भाव भयणीची परिस्थिती कितें आसतली. एक्झाम केन्नाय करपाक मेळटा पूण आवय बापूय परत मेळना, भाव भयणी गेल्यार परत मेळना, हे तेंच्या मनान भंय आसा. जेन्ना भुरगीं मेसेजी करून सांगता तेन्ना भाई आमकां अशी अशी परिस्थिती आसा म्हणून. पूण सीएम ना, एक्झाम जावपाक जाय. आनी जेन्ना कोविड टास्क फोर्स मॅनेजमेंट गोवाचो डॉक्टर सालकर हो म्हणटा की स्कूल 26 जानेवारी म्हणल्यार बंद उरपाची गरज आसा. जेन्ना तो सांगता की कोविडाचे चान्सीस वाडपाक शकता आनी स्टुडंट्सान स्कूल 26 तारीख म्हणल्यार बंद दवरपाचें आसता, जाल्यार ही परीक्षा 14 तारखेर कशी जाता. जेन्ना 26 तारीख म्हणल्यार स्कूल बंद म्हणटा, कॉलेज बंद म्हणटा आनी एक्झाम 14 तारखेर म्हणटा. सो तेंच्याच मदीं सारकें ना काय डॉक्टर सालकराक हेजे बद्दल कोविडा बद्दल खूब खबर आसा आनी सीएमाक आमच्या कांय खबर ना काय, आनी टास्क फोर्स मॅनेजमेंट आसा तो कोविडाचो तो सीएमाक गायड सारको करना काय. आमच्या तर्फे आम आदमी तर्फे आमी आमचे लेटर मेमोरेंडम सीएमाक वचोन सबमीट करतले आनी सीएमा कडेन मागणी करतले की जाता तितके बेगीन ही परीक्षा रद्द कर जी 14 तारखेर आसा आनी पोस्टपोन कर. आनी लोकांचे लायफ फोंडान घालनाकात. जेन्ना तुम्ही तेंचो प्रेसिडेंट ट्वीट करून सांगता की पब्लीक मिटींग घेवपाक जायना, कोविडाची केसी वाडपाचे भंय आसता, राजकारणी मिटींगेन कमी करपाक जाय, सगळे कमी करपाक जाय, जाल्यार परीक्षा कशी जातली. परीक्षेकूय भुरगे एकूच क्लासरुमान बसता, एकूच क्लासरुमान 50 ते 30 भुरगे आसता. एकट्याक कोविड जालो जाल्यार सगळ्यांक कोविड जावपाक हेजी जिम्मेदारी सीएम घेतलो. आनी जिम्मेदारी जेन्ना घेवपाची आशिल्ली तेन्ना सीएमान कितली जिम्मेदारी घेतला हे गोंयच्या लोकांनी पयला, हे ह्या तरणाट्यांनी आनी ह्या भुरग्यांनी पयला. सो आमचो क्लियर कट डिमांड आसा की ही फायनल इयराची जी एक्झाम आसा ती पोस्टपोन करपाची गरज आसा. आनी आम आदमी युथ विंगाचे तर्फे आमी एक मेमोरेंडम सबमीट करतले. आनी अशें दिसता की जाणा जावन सीएम कोविड केसीस वाडोवपाक सोदता अशें दिसता. हेतून पळोवपाक केन्ना फर्स्ट इयर, सेकंड इयर ना, 11th 12th ना, सगळें ना, पूण थर्ड इयराक आसा. सो हेजी मुखाल्ली जी हें आसा तो बाब पुज्जन उलयतलो ह्या मुद्द्याचेर. Go ahead. Today, Goa is worried. Every student is worried. Every family member is worried. गोंया पॉझिटिव्हिटी रेट 21% जाली. मदीं 1000 केसी आयल्यो, आतां 1400 केसी आयल्यो. केसीस आर जस्ट इन्क्रीजिंग. आमचो सीएम एक्चुअली प्रोएक्टिव्ह आसपाक जाय. आमचो सीएम एक लॉजिकल मनीस आसपाक जाय. तो जो डिसिजन घेता पळय भुरग्यांक सुद्दां दिसता की तो कितें करता रे बाबा. एड्युकेशन मिनिस्टर तो, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट तो. We are trying our level best that protest today doesn't happen. Because for this protest, large number of students will come out. They will come out to agitate, to ask the government to postpone the exams. They will come out to tell the government that people who can't come for exams because they might have COVID, they are scared. Of course, each and every individual in Goa is scared at the moment. पण आमचो सरकार कितें करता अशें दाखोवन दिता की तांकां पडलेलेच ना. We are going to give a memorandum to the CM. We are going to ask the CM to just postpone the exam for the sake of the students. You first played with a jobs scam. You did a job scam and played with the lives of the students first. Played with their careers. Now you are to सकल उतरला त्यांच्या लायफ वांगडा खेळपाक. CM सावंत तुमकां एक सांगूंक सोदता हांव. गोंयचे यूथ खूब हुशार आसा. तांकां खबर आसा तूं कितें करता तें. आनी तुवें लास्ट टायम कितें उजवाड घातला सेकंड वेव तें सुद्दां तांकां खबर आसा. भिवपाची गरज ना म्हणून कांय जावपाचें ना. यू हॅव टू डू समथींग एंड शो. यू हॅव टू वर्क इट आउट. यू हॅव टू बी प्रोएक्टिव्ह. यू हॅव टू थिंक द बेटरमेंट ऑफ द यूथ, बेटरमेंट ऑफ द स्टुडंट्स. तुका कित्याक दिसता भुरगे बेश्टेच येता तांकां काम बी कांय ना, दे आर जस्ट कमिंग देयर फॉर अ प्रोटेस्ट? नो, दे आर कमिंग फॉर अ कॉज. They don't want these exams to happen.
They want it on a later stage. They want the exams to be postponed because Goa is going through a lot of COVID cases at the moment. 26% at once upon a time and now 21%, but it's not a joke. CM Sawant, I just request you to have a look into this. आता गोंयभर तुमी इनॉग्रेशना करता कितें कितें करता आता भुरग्यांक खातीर तरी केन्ना चिंता भुरग्यांक खातीर केन्ना तरी एक बरो निर्णय घेयात हे आमचे गोंयचे तरणाटे These are the future of Goa and you are playing with their lives. So I just request CM to make sure this protest doesn't happen and you just postpone the exams as soon as possible. Don't play with the lives of the youth. Don't play with the lives of the families. It will be your responsibility if tomorrow anything happens. And are you willing to take the responsibility that if anything happens, okay, माझ्या खातीर जालें? I don't think so. So I just request to make sure the exams are postponed. That's all. To conclude, the press conference, lot of the students, the children, the parents, the teachers, जे कोणान वॅक्सिनेशन घेतला पासून तेंका पासून कोविड जाता. So the risk factor is very high right now. Even court has gone on online mode. So why are we putting the third year students, Goa University students at risk? Lot of the students from my constituency, Taligang constituency, WhatsApp me on WhatsApp, on Instagram, on Facebook Messenger saying, ma'am, we need your help, we need your support, we need you to reach out because no one is hearing us and our lives are at risk. If they are getting in touch with us, that means there is a reason and they are asking for postponement. They are not even saying online, they are saying postpone the exams because their lives are at risk. So a humble request to the CM of Goa, also the education minister, to look at it at the earliest, because today at 12 o'clock there's going to be a protest for the same reason. We don't want the youth to come in large numbers. We don't want them to put their lives at risk. And these are not only third year students that might come, that might be first year, second year, their friends who are youth who have also passed out might come and join them. So don't think that they're third year students who are putting themselves at risk. You don't know who are these people who will come together to stand united. Please, a humble request, and we as Aam Aadmi Party demand that these exams get postponed, as the request has come to us by all the students and some of the parents and the teachers. So thank you very much to all the press and to all the people for watching. डॉक्टर सालकराचो स्टेटमेंट घेवपाचो हें घेवपाचो एडवायस घेवपाचो आतां परत वचून अशी सगळे एडवायस घेता न्ही हेल्थाचे बद्दल जाल्यार आतां परत हेजे थर्ड इयराचो घे म्हणून सांग की थर्ड इयराच्या भुरग्यांक कोविड जातलो काय ना म्हणून स्पेशल हें घे म्हणून सांग तेजेर सेशन घे म्हणून सांग डॉक्टर सालकरा कडेन कित्याक डॉक्टर सालकर पयलींच येवन सांगता न्ही बाबा हें ना तें ना तें ना जाल्यार आतां थर्ड इयराक दिना म्हणजे कितें अशें सायंटिफीक कितें आसा डॉक्टरान बी कितें काडून सोदून काडलां की गोंयच्या थर्ड इयराच्या भुरग्यांक जावपा ना तर तें आमकांय सांगचें की बाबा असो असो एक नवो हें आयला म्हणून आयज खुबशे 2 डोस घेतिल्ले पॉझिटिव्ह आसा तेकाच सीएमच सांगतलो ते कांय ना ते सगळे की चल्ला ते तेकाच सीएमाकच बाब सीएम सध्या एक सांगू सीएम आनी विश्वजीत राणे हे सध्या इलेक्शन मोडाक लागला तांकां कोविडान कोणाक कितें जाता कोण खंय आसा कोण खंय जगता मरता कांय पडना तांकां ती सिटां कशी हाडटली तांकां थंय बेडी कितली फूल जाला ती पडोन वचना कोण कितले जाण मेला ते पडोन वचना पूण 40ची आमची सिटां कितली येतली तें पडोन गेला अशें दिसता की विश्वजीत राणे स्टेटमेंट मारता पळय आमी येतलेच त्याच तोंडान समज सांगलें की कोविड जावपाकूच ना ते गोंयकारां आयकुपा बरें दिसतलें हे सिटां येतलीच तेंचेच कार्यकर्ता बाबडे बरे ना पळय ते फोन मारून मेसेजी सांगता सॅनिटायज कर हें कर तें तरी उलय सांगपा जाय विश्वजितान की बाबा कोविडाची केर आमी घेतले म्हणून थँक्यू तुवें काल एक स्टेटमेंट आशिल्ली की कन्हैया कुमाराचें स्टेटमेंट आशिल्लें की आमचे कार्यकर्ते आमचे लिडर्स तुम्ही विकत घेवंक शकता आमचे कार्यकर्ते ना त्याच्यातून एक रिप्लाय दिल्लो पळय कशें आसता सध्या ते काँग्रेस म्हणटा पळय डायरेक्ट सांगता ते म्हणटा म्हणून हॅज बिकम अ शोरूम गाडयेचो शोरूम आसता पळय तसो शोरूम जाला म्हणल्यार कोणी येता आनी आतां तेणीच सांगला आमी सांगना कन्हैया कुमारच सांगता थंय येवन दिल्लीच्यान हांगा येवन तो सांगता की आमचे आमदार विकते व्हरपाक मेळटा म्हणून
म्हटल्यार इनडायरेक्टली आव्हान करता की बाबा तुमचे रेट स्टार्ट करा मेनू कार्ड की असे असे आमदार आयले अमके अमके रेट तयार कर. हे आम्ही सांगना, आम आदमी सांगना, एक कॉमन मॅन सांगना, कन्हैया कुमार सांगता काँग्रेसीचो लिडर. सो सिंपल, इट हॅज बिकम अ शोरूम ऑफ एमएलएस. फाल्यां जिकात आनी आमदार विकते घेवन वचात. आणि एक सांगता इनडायरेक्टली, आता म्हाका एक सांग, गोंयचे लोकांनी या किंवा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसाक कित्याक मतां घालपाची, बीजेपी निवडून हाडपाक? काँग्रेसाक मतां घालता बीजेपी नाका म्हणून. सो लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. ह्या फावटी बीजेपी पयलीच डील चालू आसा, मागीर न्ही, पयलीच डील. आनी सांगताय बी बाबा तुमी आपल्या वांगडा आमदार व्हरपाक शकता, वोटर उरतले म्हणून. सो इनडायरेक्टली इट वॉज अ इन्सल्ट. Very true. इट वॉज अ इन्सल्ट ऑफ काँग्रेस वोटर्स आणि एव्हरी गोवन वोटर्स की बाबा तुम्ही वोट मारा, हे व्हरतलेच. सो दिल्लीच्या तेका हांगा हाडला हे सांगपा आमकां. पूण ह्या फावटी गोंयची प्रजा आणि स्पेशली जे एंटी बीजेपी वोटर्स आसा पळय, ते आपलो मत खंय घालपाचे आणि कशें घालपाचे. आणि इतलें सांगता की आम आदमीचे पार्टीचे कॅन्डिडेट किंवा जिकिल्ले कॅन्डिडेट आसतले ते कोणी विकते व्हरपाक शकपाना. आणि आयल्यान येवपाक सोड, विकपाक व्हरपाचे सोड, विचारपाक सुद्धा शकपाना. इतली गॅरंटी आमी आम आदमी दिवपाक शकता. I would like to say a small point on that same thing. To all the Congress voters who have been voting for all the Congress candidates, what Kanhaiya Kumar said yesterday, I feel sorry to all of you all who have voted for this Congress candidates and who are still voting for them, who are also plan to vote for them. Kityak, this has been a mandate that anyone can be sold left, right and center. So I don't want your vote to be sold once again. Please, all the Congress voters, you all have an opportunity now to vote for a change, because you know your vote is going to go for a waste. It is definitely going to go for a waste. It's going to be sold. So do vote for Aam Aadmi Party, because we are going to be standing united, because we want to save our Goa. Ami Goa सांबाळपाक जाय. We want an honest politics and we want a corruption-free government. Give us an opportunity for this coming election. To all the Congress voters, don't let your vote go for a waste. Give Aam Aadmi Party one opportunity. One opportunity is what we are asking for. And we will show you what we can do with our beautiful state in Goa. Thank you. Thank you. एकूच प्रश्न, तुम्ही आज स्टुडंटांक सपोर्ट करपाक आयल्या पळय की एक्झाम जावची न्हय म्हणून. सध्या तुमकां अशें दिसता एक्झाम जावना जाल्यार भुरगे घरात बसून आसतले, ते भायर भोंवचे ना? पहिली गजाल, आयज 50% लोक डिक्लेअर केला कॅपॅसिटी. तुका दिसता ते 50% आसतले अशें? ना, पण जेन्ना तुम्ही स्टुडंटांचे हो पहिलो प्रश्न. एक प्रश्न की ते भुरगे एक्झाम दिना. पळय, एक सिंपल गजाल, परीक्षा इज अ लिगल वे ऑफ आस्किंग द कोविड टू कम इन. म्हणजे लिगल फॉर्मल इन्व्हिटेशन. पळय, भुरग्यांक आपल्या स्वताची भंय आसा म्हणून ते आयज हांगा देवन परीक्षा नाका म्हणून तेंच्या मनान केल्ले आसा. आनी जेन्ना सरकारच इन्वायट करता कोविडाक, बाबा यो, ही भुरगीं हांगा बसून आसा, तूं आनी खंय भोंवपाची गरज ना, डायरेक्ट यो आनी हांगा अटॅक कर. सो इनडायरेक्टली इट इज अ सिस्टमॅटीक अँड फॉर्मल इन्व्हिटेशन ऑफ कोविड टू दी स्टुडंट्स. फाल्यां भुरगो खंय भोंवता, थोडे घरानूच बसून ट्रॅव्हल हे नासतना ओमिक्रॉन पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा ट्रॅव्हल हिस्ट्री नासतना. सो ते लास्टाक देवाचेर आसा आनी आपल्याचेर आसा स्वताचेर. पूण जेन्ना एक सरकारान जेन्ना सिस्टम काडटा किंवा रुल्स अँड रेग्युलेशन काडटा, तेन्ना सरकारान सगळे चिंतून काडपाची गरज आसा की बाबा आपूण खंय तरी भुरग्यांक जावपाक दिवपाना. ही सरकाराच्या बाबतींत सरकारान चिंतपाची गरज आसा. पण तुमकां दिसना की तेंचे जे भुरग्यांचे पेरंट्स आसा तेंच्यांनी इन्स्टिट्यूशनाक लेटर करूंक जाय? ते आमकां पळय फोन मेसेजी करतात. एक सांगता, लेटर करीत जाल्यार ना, थोडे भुरगे एक सांगता, कितले पेरंट्साची एक सांगता, खुबशे पेरंट्स आर एफिलेटेड टू मेनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. And there are people who are affiliated and want to get affiliated to us and आमकां मेळपाक सोदता. So there is a simple way of WhatsApp, Instagram. भुरगीं इंस्टाग्रामान करता आनी बावय बापूय तांकां WhatsAppार सांगता, बाई हे मातसो इश्यू जाला, मातसो भुरग्यांक सांबाळ. चड भुरग्यांकी चड आवय बापायचें टेन्शन आसा की ती जाणटी घरांत खुबशे आसा, कोणाचें ऑपरेशन जाल्लें आसा, बायपास, खूब जाणांचे अशे इश्यू आसा. सो ते भुरग्यांक तेंचे आवय बापूय खुबशे दाखयता तुका. काल सुद्दां म्हाका सेसिलाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चेडवान सुद्दां एक मेसेज केला की सांगपाक की अशी अशी परिस्थिती आमच्या घरांत परिस्थिती बिकट आसा, मातशें कितें तरी करा. And I will also talk about last year during the 12th standard exams, like how you said parents should put in an email. They all put in an email last year to the higher secondary board, but there was no revert back from the colleges. Then there was no revert back from the higher board colleges. If you all remember, we were outside protesting, saying that to please listen to us. You all were all there last year.
just before the second wave. We don't want the same thing happening again. We do not want students coming out in protest. And that time it was the starting of the second wave, and we've seen how many lives we have lost. It is a big risk factor because out of 1,000 students that will be answering, at least around 80% of them are worried about their exams. Even if 10% are not worried and if they are moving around, having fun, doing that, that's secondary. But what about the 80% who are worried and concerned about saying that postpone the exam? They're not saying to have it online, but saying postpone till these cases have come down, because they want to be in a proper frame of mind to answer their exam so that they get a better result. One more thing. I just want to say this. Mr. CM Pramod Sawant, the lives of the youth of Goa are in your hands. Please save those lives. Thank you. Thank you. आता कधी मिळशे हा ऑफलाईन होते ना दोन. त्यांना Thank you, Sachin. आता पोरं तिथे हे पूर्व खराब होतं ना एकदम. आता तू तशी कॅमेरा दवरले न्ही जाल्यार हांव आतां तितलो आतां मागीर केलो आतां उलोवंक ना म्हाज्या क्लिक कॅमेराची शटर लावन दवरली सारकें न्ही पूण सारकें न्हू ती गजाल. सांग तूं. आतां भुरगे मरे भिलार आमी तूं आमच्या वाड्या वयले भुरगे वाड्या वयले भायर सरना